हेलो एवरीवन, तुम मानक मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत। आज यही वीडियो आम प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल ओडिया जो प्रथम अध्याय अच्छी प्रथम कौन ना इतिहास आलोचना करबा। इतिहास 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करबा, जोटा कि तुमर इंटरनल एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हेबो। जदि यही चैनल रे नुआ करी आसीछ तो निहाती भाव सब्सक्राइब करिकी लाइक करिवो एवं सांग मानक सहित शेयर करिवो पिला माने। तो चलंतु आमे सही एमसीक्यू गुडी को आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न देख, इतिहासर उपकारिता कहा उपरे बहु परिमाण रे निर्भर करे। इतिहासर उपकारिता कहा उपरे बहु परिमाण रे निर्भर करे ना गठन प्रणाली उपरे पिला माने। के मनुष्य सर्वत्र सर्वप्रकार विरोध मध्य सामंजस्य दर्शन करे। के मनुष्य ना चिंताशील मनुष्य सर्वत्र सर्वप्रकार विरोध मध्य सामंजस्य दर्शन करे। केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए। फरासी राष्ट्र विप्लव कथा पिला माने। 4 नंबर प्रश्न देख, व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आमे क्यों नाम रे नामित करूथौ ना जीवन चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न देख, हिंदू जाति चिरकाल क्योंथि पाई ख्यात ना कल्पना प्रियता पाई। काहाकू दृष्टांतर आकर बोली कहा जायछि। काहाकू ना इतिहास को। सत्य संगे विरोध जहार ताहार डेस अनिर्वाज्य विनाश अनिर्वाज्य। सत्य संगे जहार घनिष्ठ भाव संबंध ताहार विनाश अनिर्वाज्य। मनुष्य तत्वर विशेष लक्षण कौन ना तत्व निरूपण प्रयास करिबा। घोर परिवर्तन राशि मध्य कौन चिर अपरिवर्तन ना सत्य। क्यों मानव निकटरे जगतटा केवल विरुद्ध भावपूर्ण ना स्थूल दृष्टि। स्थूल दृष्टि मनुष्य पाखरे जगतटा केवल विरुद्ध भावपूर्ण अटे। किए वज्र गंभीर स्वर रे धर्मर जय अधर्मर पराजय घोषणा करुछि। इतिहास पिला माने। केउ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील ना प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील अटे। 13 नंबर क्वेश्चन देख, प्रकृत पक्षे जगतर कौन सी घटना कौन शून्य नुहे अर्थ शून्य नुहे। मानव समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त ना इतिहासर अंतर्भुक्त। आदर्श तुलन मनुष्यर लब्ध उन्नति अति अकिंचितकर। केउ श्रेणीर लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति साधित हुए ना चिंताशील मनुष्य। प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य केउ गल्प बोली कहिसंती ना ग्राम्य गल्प बोली। तापरे परवर्ती प्रश्न देख, अनंत प्रकृति संगे कहार नित्य जुग होइछि ना मनुष्यर। नेक्स्ट प्रश्न, केउ संबंध विच्छिन्न हेले मनुष्यर जीवनर मूल्य किछि रहे नाही ना अनंत अतीत एवं अनंत भविष्यतर सहित जो घनिष्ठ भाव संबंध ताहा विच्छिन्न हेले मनुष्यर कौनसी अर्थ रहे नाही। मनुष्य जीवनर समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउ आड़कू ना एक आड़कू।
ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର? ନା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ। ଇତିହାସକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଇତିହାସକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ କ'ଣ ବିଦ୍ୟମାନ? ନା ସୈସାଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାକ୍ଷର ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି? ଅହଙ୍କାରୀ ମନୁଷ୍ୟର। କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଇତିହାସକୁ। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ? ନା ବିଧାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଧାତା କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି? ନା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ? ନା ବିକୃତ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ? ନା ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବାର ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ନା ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ। ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? ନା ନରକଙ୍କାଳ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ? ନା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ। ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ନା ରସାତଳକୁ। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତା କ'ଣ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତା କ'ଣ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ନା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ସଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ କେଉଁ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ନା ଅତୀତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତମର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଓ 5 ମାର୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।